lang yun. Okay. Kitty, dito na Kitty, tangina ka na naman eh, male-late ka na naman sa pasok, papasok kita sa puwet ng nanay mo eh. May CD ah. May CD, Go. save dito ba? Pasok ka, Tara. pasok. Kill na tayo. Kalma lang, tara Makro. Wala bang kalaban bista sa labas pa sila lahat. Wala bang balikan. Nimrod Draper spread kaya. Dito sa taas. Wala papasok. Pangisi si Koes. Isiyan kita Koes. Dito lang. Sa loob na tayo eh. Wala pa sigurong mga commander yun. Activist ko yo. Makro ko nga. Parang may magsisitch eh. Makro ko. Na-reset na yung si Koy. Wala pa yan. Makro ko. Nagbibilihan pala na CD. Dito lang may bababa ka agad dyan eh. Dito lang Sundutin natin sa sitch pag nag-switch ng mga to. Okay, dito lang. Sleeping kaya natin. Kanina pa yun. Wala pa. Nasa labas pa lahat. Nagpipigay. Bibili ng CD. Nimrod pa na nakuha dati. Alas to. Oo. Dito lang. Nasa labas pa pares. Wala pang kalaban. Ngayon, nasa portal lang sila naglalaban. Go. Sige, dito lang tayo. Si Toyota nga talaga may gamit ng STG. Toyota yun. Pag si Maro yun, wala talaga. Iwan yun. Wala, hindi mananalo yun, boy. Combo gaming talaga yan sa Toyota. Dati pa yan. Dito lang. Lilipat sila, di ba? Sa atin. Phoenix. Hindi ko alam. Sabi, gagawa daw ng guild dito. Kung tutuloy pa rin naman tong Archer, ibubukod tayo ng guild. Bukod talaga. Para maka-full guild sila. Ang gusto nila. At least mawawasan yung chaos. Makro, silip tayo. Ready, slow. Hawak low silip lang Slow. Slow, up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Tapa, ready, combo. Up. Kaya matakot. Ready, 1. Up. Naka-debuff yan. Ready, chain. Up. Ready. Isa pa. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Sayang! Siguro yun. Ang ina mo, sarap nun, boy. Sabi sa inyo, magsisits yun eh. Rapakar. Langya. Top 2 agad. Rapakar. SP tayo 3 to tara, SP tayo. SP, apak tayo mid. Apakel. Susundan tayo niyan, apakel. Dali, 3, 2, 1, tara, pasok. Utang, ina nyo, babagal pumasok. Tara, galaw tayo, bes. Galaw tayo. Gago, naiipit yung hawak-hawak ko yung SU. SU. Madrop ka agad. Limited lang SU natin, bes. Hindi kayo nagbibigay, pre. Dalian yung gumalaw. Makro. Pamit tayo. Okay, galaw tayo, bes. Nakapit ako pala dun, dad. Kuha mo yung slow. Double kill Balik. Makro ko. Tara, baba. Ready, slow. Up, likod lang Ready. Chain. Up. Trust. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Wala na.
Kanya-kanya tayo ng ini-skillan, boy! Dikit sa commander, gagi. Apakar. Nakapali ka lang isa. Apakar, dali. 3, 2, 1, tara pasok. Dito lang, box lang, walang mamabol sa atin, eh, kalma niyo lang. Tara, 3, 2, 1, tara galaw. Galaw. Makro, tara angat kaliwa, angat kaliwa, angat kaliwa. Magre-raid na tayo base, makro. Makro, lalaroin na lang natin 'to. Dito lang. Babalik tayo. Makro. Dito lang, remix ha, pikit sige, isang remix ha. Tara, 3, 2, 1, tara baba. Portal, hawak slow, ready, slow, up. Yung cherry mayo, ready, combo, up, ready, 1, up, ready, chain, up. Sige, IC boy ha, ready, combo, up, ready, 1, up. Makro, balik, atras na. Tangina mo, nasa lobong yung chaos pre. Bagal na bagal natin i-sync base, di natin maubos yung kakaunti na lang na natira dun. Papakil. Huwag kayong mang-bypass base. 3, 2, 1, tara pasok kill. Ay, okay nga. Okey na? Emits ha? May emits ka na? Tara, makro. Lapit yung Pa-emitsan nga isa boy. Pitik nga emits isa. Dali. silip yung live kasi. Naiiwan tayo makro. Makro lang. Dito lang. Tara, par tayo. Makro lang. Dito lang. Sige, ano sila makatawid. Tara, 3. MH ha. Tara, 3. Hello, wait lang boy. Hindi pa ako nagpapagalaw. Nixie, wag mong unahan. Ikaw yung nasusundan eh. MH isa. Tara, 3 ito. Tara baba. Tara, magsi-seats yun. Tara, sunod natin sa seats. Hawak slow. Ready, slow. Okay, slow. Wala. Tumawid. Makro. Kumabila. Makro. Dito lang ha. Tara, 3 ito. Tara, angat. Ready, slow. Up. Ayun oh, atras muna, pagbanggain muna natin. Kitty naman, putang ina naman oh. Ems boy. Makro. Tara, 3 ito. Tara angat. Ready, slow. Up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Sige, tagos lang. Tagos na. Okay na yun. Nakapatay tayo dun. Nakakuha ka dun? Wala. Kuha nyo. Sa kanila ata. Apakar. Dali, 3. R. 3 ito. Tara, pasok. Gago, naglalag yata si Madam Hilda. Tara, 3, 2, tara galaw. Galaw, binibigay ni Maymay yung Hanggang ngayon ba lang? makro, baba. Sige, makro lang. Makro lang. Makro lang, wait lang. Wala akong lilipat, tingnan niyo yung paligid niya. Bago, siguro ko lang image. Wait lang, sige. Gamitin niyo muna. Tara, 3, 2, 1, tara, angat portal ha. Angat, hawak slow. Okay, diretso ha. Diretso portal. Ready, slow. Ayun oh, slow. Up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Ready, slow. Up. Labas na. Tangina, hindi pa ako nakalabas. Ayun, Apat lang. okay na yun. Gagi, naubos sila boy. Isang party na lang natira. May nakuha ka dun, apat na sa akin dun. Wala akong nakuha bis. Naka-iyo kaagad ako tsaka naka-BA. Apakar. Bilis eh. 3, 2, tara pasok. Okay, dito lang. Tara, 3. MH isa. 3 ito nga, bante. Bante, ready, chain up.
Makro, angat kanan, angat kanan, angat kanan, angat kanan, angat kanan muna. Angat kanan muna. Tangina, tara file tayo. File tayo, hindi 'to mag-unli yan. Makro lang. Dito lang. 5 minutes tayo dito. 5 minutes tayo, tara 3, 2, 1, tara pa-portal. Hawak slow. Ready, slow. Isa lang, slow. Slow. Nakawala na. Pa-mid na, pa-mid. Makro. Makro. Slow, hawak slow. Ready, skating. Wala, angat ka muna boy, angat. Wala, bumaba yata. Baba nga tayo pa 6 boy, baba tayo pa 6. Tara, baba tayo pa 6. Makro. Wala, par tayo. Dito lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Lumabas yung KS. Tara, pa-mid tayo pre. Tara. Dito lang. Tara, file tayo. Makro, file. Unlian sila dito boy. Compress Compress lang MH tara, traitor angat. Dikit sa'kin na, ready, slow. Slow, up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Atras na. Natulak. Baba. Sige, baba. Tara, balik. Ready, slow. Up. Ready, combo. Up. Wala na. Tangina, nilinis kaagad yung Reapers, boy. Natulak ka agad eh. Tangina, naubos kaagad. Napaka-harvest. Ubos kaagad yung Reapers. Tangina, Nakitulak. nakat na nila yun eh. Apakar. Tara, pasok kayo, R. MH kayo, angat kayo kanan. Nandiyan ba si Madam Milda? Sali niyo kasi Madam Milda, bes. Dito lang, angat kayo kanan. Dito ako. Nabuhay ako eh. Dito lang. Saan si Madam Milda? Dito lang. Tara. MH tayo dito, Madam. Wait lang, pre. Sige, dito lang. Tara, papamit tayo, baba tayo, bes. Makro. Tara, pamit tayo. Makro. Ready, slow. Huwag kayong bumalik-balik, pre. POV ko lang yan. Diretso lang kayo. Ako lang atras. Ready, slow. Up. Atras, makro. Ako lang atras, pre. POV ko lang yan, boy. Huwag niyong gayahin na umatras ako. Diretso lang kayo, puro lang kayo bante. Makro lang. Makro lang. Balik tayo, pre. Balik tayo. Balik tayo. Nag-a-unlian sila eh. Makro lang. Makro ka. Tawid kabila, pre. Baka umakyat ng Reapers eh. Gumalaw ka agad eh. Okay, dito lang. Dali, 3 yan 3 guild yan Ayun kakat tayo eh. Makro lang, dito lang. Dito lang, nag-aabulan sila, pre. Dito lang. Tara, 3. Wait lang, hintayin ko lang bumalik yung Reapers, pre. Wait lang. Wait lang. Tara, makro ko nga. Ready, slow. Up. Isa lang. Atras, after slow. Atras, ready, combo. Up. Tumugi tapang Ready, chain. Okay. Up. Balik na. Atras na. Ako lang tayo. Atras na, namatay ka dad. Reso kayo. Mareso kayo. Reso nyo. Lakan kami, walang tao dito. Okay, reso nyo. Red, hindi ka marunong. Gok, di ka marunong mag-F12. Tong ina mo, tanda mo na sa run. Yeah, kagad. Dito lang.
Wait lang, diyan ulit yan pre, diyan ulit yan. Dito lang. Gago. Tara macro ko, macro ko, macro ko, macro ko, macro ko. Tara tagos dito, tagos dito, tagos dito. Tara tagos dito, ready, combo. Up, ready, 1. Up, Iban tayo. ready, chain. Up. Okay, tagos, 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 tagos. Wala na, wala na, wala na, wala na, wala na. Buhay na ako eh. Takbo ko na 'to. Ganda ng pwesto mo dun. Kaya nga kung nakatagos kayo, tangina wasak sana sa atin. Okay, apak mid, apak mid, apak mid. 3, 2, 1, tara pasok mid. Okay, tara bante, 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 bante. Kaliwa, 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 kaliwa. Baba na, sa baba na tayo bes. Macro ko, hawak slow. Okay, macro, 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 ready slow. Slow. Wala, kabila, 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 kabilang side tayo, kabilang side tayo. Umangat sila magtampot. Macro lang, macro lang, macro lang. Mag-unli yan dyan bes, mag-unli yan sa portal. Tama, nag-aabulan sila. Okay, dito lang. Okay, dito lang, atras, atras nyo, atras nyo, atras nyo, atras nyo. Atras nyo muna. Atras nyo muna. May chaos pa eh, may ipit tayo eh. Lang. Sige, kaya na nila yung reverse play. Ito lang. Dami. Tara, 3, 2, at ready, slow. Slow. Up, yung likod lang, ready. Combo. Up, ready, 1. Up, putang ina mo, nag-sick yung recyclone, pre. 147 ganito. Ina mo. Marami yan eh. Ano talaga yan? Pakara. Apakail, apakail, apakail. Apakail, apakail. 3, 2, 1, tara, pasok. Gago. Nagdadalawang drop tayo sa SU. Tara, macro. Macro, papamid yan, bis. Ito, slow. Up. Macro, macro. Sige, nasa mid by pa mid portal. Hawak slow ulit ha. Ready, slow. 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 STG, slow. Up. Wala na. Ito, ready, chain. Up. Macro, 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 macro. Tang, ingat. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Tara, papar tayo, pre. Tara, macro. Ready, slow. Slow. Baba, hanggang portal ha. Baba, ito, ready, slow. Up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Isa pa, isa pa, ready. Meron kasama pa ako. Nakarami kayo dun. Hindi ako nakabitaw. Gago. Sabay muna ako dito. Hmm. Putang ina mo, namatay pa ako. Bobo naman ang mga kasama ko. Awit. Bago ako pa namatay doon. Hindi nag-tornado. 147 Makasi agad. Ayop. Apak tayo Elvis. Apak tayo. Aray ko. Apak 3, 2, 1, tara pasok. Hindi ako makagalaw. Natay chika boy. Okay, dito lang. Galaw na muna. Galaw na si Maymay na tanga. Makro. Kanan. Kanan. Babs kayo dito. Sige, babs kayo dito. Hindi habol yan. Hanggang porta lang yung tanga na yun. Okay, dito lang. Tara, pamid tayo. 3, 2, 1, tara, pamid tayo. Okay, dito lang, bes. Nagpipigay sa labas. Dito lang. Yun Dito lang. Soldier Huwag yan, dalawa lang. May ipit tayo, bes. May ipit tayo. Makro lang. Tara. Makro ko. Chain up. Gago. Di pala si Maymay. Nakita. Makro lang. Dito lang. Aangat yan dito, boy. Pasok kayo dito, bes. Para di kayo first target. Aangat yan. Ayun, ready. Angat Slow. nga. Tara, palag tayo. Ready, slow. Up. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Boy Okay na. ka pa? Takbo na. Wala na. Langanin na, bis. Sabihin na ako. Umangat na isa. Nagsaan lang sila ako gago. Parang wala nakitang kalaban. Diretso lang. Wala nang event. Kayo na panalo. Ihatiin nyo na guild nyo, gago. Pakara. Dali. 3,
2, 1, pasok. Tilok din eh. Sige, dito lang. Tara, 3, 2, tara, bante, nandiyan na si Maymay. Hinihintay ko talaga siya bis para masabi macro. Commit tayo. Pag ito, taas 'to. Ay gago. Baguhan yun. Macro bis. May galaw kaagad tayo. Dito lang, dito lang. Dito lang. Tara, papail tayo pre. Papail tayo. Yan. Saglit lang sila diyan. Papailin gago. Macro ko. Kabila nga tayo bis. Kabila. Pakapal dito pre. Pakapal dito. Okay, pakapal dito. Tara, 3, 2, tara, sundutin natin. Ready, slow. Up. Sundot lang ha. Ready, 1. Up. Ready. Combo. Wag. Angat muna. Tara, 3, 2, tara, baba. Ready, chain up. Ayun ang spicy gum mo. Atras muna boy. Atras muna. Tangin tutulak tayo lahat yan boy. Galit. Dito lang. Galit. Yeah. Tara, sundutin natin. Baba tayo dito. Baba tayo dito. Baba kayo dito. Dali. Tama ka. Hawak slow ah. Ready, slow. Ah, huminto pre. Shit, men. Macro boy. MH na isa. Wala rin, hindi na tayo aabot. Bis, huminto ka pa. Dire-diretso na sana yun. Macro, mag-light speed na kayo ng mag-light speed boy. Para pag nagpagalaw ako, wag na kayo minto. Tara, 3, 2, tara macro. Ready, slow. Portal, slow. Wala. Gumalaw na boy. Macro. Dito lang. Papasok yung rod. Dito lang. Isin nyo nga si Nixie. Wait natin yung Emerald pre. Nakahapak din sa L. Kaya natin ubusin to eh. Wait lang. Remix nga tayo, bes. Remix kayo meron. Remix nga meron. Magsising kayo ni Koes. Pitik mo na Koes. Dali ah. Tanginang wala na, bes. Inubos na ng chaos. Bagal nating gumalaw, pre. Nakakaro lang, boy. Nag-iisip pa nga ako. Saan kayo, bes? Ba't nasa mabante kayo? Umusok. Wala na, inubos na ng ano, bes. Inubos na ng chaos. Angat nga tayo, pre. Hindi natin ma-timingan, boy. Hindi tayo makagalaw kaagad. Okay, dito lang. Atras nyo muna konti. Huwag nyo na silipin yan. Tara, 3, 2, 1, tara, Arco. Ready, slow. Up. Ready, combo. Up. Yung amethyst ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Yan o, sila Tibor. Dito lang, ready, slow. Up. Tibor, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. Ay, nabutan. Ready. Slow. Up. Tangina, patay na kagad kayo, pre. Lupit yung one doon. Ganda ng one doon. Sayang. Okay, 200 pasok. Okay, 8, 7, 6, 5, 4. Combo lang tayo 3, 2, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Labas na kayo pag combo. Labas na kayo pag combo. Sino nawala sa party? Si Bugok, wala tayong BL. Set na natin yung BL natin, bes. Di natin nabot eh. Dalawa lang tayo nagsisync. Lapakil. 3, 2, 1, tara pasok. Emit agad. Sige, emit lang. Sige, dito lang. Huwag niyo habulin, pre. Tara, 3, 2, ready. Slow. Up. Bluey. Ready, chain. Up. Kaila. Atras. Labas tayo pa portal, boy. Inarot ko lang. Tawag, grabe naman yung advance nyo, boy. Apak mid. 3, 2, tara, pasok mid. Labas muna. Apakil. 3, 2, 1, tara, pasok.
PMH agad boy, bahala na yung maiiwan bes, may humahabol na ng taka sa'tin. Bahala kayong mag-BA diyan. Dito lang. Tara baba, ready, chain. Chain, up. Bobo. Baba, makro. Para ma-trigger lalo. Araw-araw tayo habulin, di araw-araw tayo may kill. Aray mo. Dito lang. Tara, papara tayo bes, papara tayo. Dito lang. Tara, 3, 2, 1, tara angat. Angat, ready, slow. Ready, slow, up, ready, combo, up, ready, 1, up, ready, atras na, labas na. Labas na. Lapakil. Lapakil. 3, 2, 1, tara pasok. Okay, dito lang. Tara, 3, 2, 1, tara bante tayo. Kaliwa. Babalikan natin yung portal bes ha. Tayin ko lang pumasok yung ano, Nimrod. Wait lang. Tara, 3, 2, 1, tara balik. Ready, slow. Target ha, slow. Up. Tangina mo lumabas. At balik dun. Tangina mo lumabas yung Nimrod. Gago. Dito lang. Tara makro angat dito boy. Makro. Papar tayo. Gago lumabas boy. Makro lang. Dito lang. Remix tayo dito bis. Dito lang wala pa kalaban bis. Tapos lang kayo. Ano? Tara cut natin yung Reapers ha. Tara 3, tara baba. Ready, slow. Tangina nawala na naman. Tangina nagsusunodan lang sila baba tayo be. Baka tayo manggaling. Gago nagsusunuran nga lang sila bis. Kung lalabas din sila. Oo, nagbubuntutan lang sila. Wala naman ang mga bata eh. Tara makro bis. Mga matatanda, wala. Burador. Wala. Tara angat tayo, 3 ito, tara angat. Ready, slow. Hawak slow, ayun slow. Up. Wag. Nakuwarap na boy. Balik. Tot. Click lang sa baba. Tangina. Wala, gago umarap na eh. Kaya nga. Pamit tayo para di abutan boy. Tangina. Makro boy. Ready, slow. Atras. Makro para tayo pre. Sa likod yung ano, yung Raiders. Kita ko para tayo. Dali. Dito. Compress. Compress, tara, par kagad tayo atrito, tara, par na, Nimrod to boy, tara, par, awak slow. Ready, slow, up, ready, combo, up, ready, 1, up, ready, Mas chain, gago. up, yeah, isa pa, ready, combo, up, ready, 1, up, ready, chain, up, okay, IC, tara, makro, labas kayo, basta yung mga tanga, labas, mga nabiin na tayo, may mga karamdaman na tayo. Sarap lang slow eh. Limagan. Apakar. 3, 2, 1, tara pasok. Emit agad tara bante muna tayo pre, sa baba ulit tayo manggaling. Nag-aaldian sila hindi natin ma-timingan eh. Dito tayo para lahat tangay patimid. Pumasok. Dito lang nagsi-sit yata, dito lang. MH lahat tara 3, 2, 1, tara. Siege, ready, slow. Wala. Dumaan lang pala yun, nakiraan lang. Makro.
Humahabol sa L, gagong yun, 'di na lang lumabas sa portal. Iniingatan yung MMR, akala mo meron 'no? Tara pa-mid tayo bay. Pa-mid sila pagka-Andy yan. Meron pa sa skating, dito lang, dito lang, Isa lang 'to, sundot lang 'to, slow lang, tara 3, 2, tara angat. Ready, slow, slow. Isa lang, slow, slow, up. Atras na, atras na, atras na, atras na, atras na, pinanggalingan, atras na pinanggalingan, atras na pinanggalingan. Atras, Please lang. 3, 2, tara balik. Isa pa, ready, slow, slow, up, ready, combo, up, ready. Tangina mo, sino na BA, inabot ni ano, ba't tumama yun si ano? Sino 'to, kanino tumama yun, ba't pumasok yung kay Swerte lang. Swordsman, gago. Swerte yan pagka base din natutukan. Hindi, mababa lang AQ nung ano bis. Apak L, apak L, apak L. 3, 2, tara pasok. Pasok, pasok, pasok. Bagal ni Kuwes, putang ina, nabi-BA kami. Alam mo kung di pa naman tanga, sa R pa papasok, sa L tayo boy. Hay! Dito lang, dito lang. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang muna bay. Na-BA kayo bes? Yes. Kitty? Muna ka. BA ka? Dito lang, dito lang, dito lang. Tara 3, 2, 1, tara macro, ready, slow. Hindi ko na Isa lang, slow. Slow up. Atras, 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 atras. Isa lang, macro, 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 macro. Isa lang kasi boy, dumadalawang skill kayo, tara palag tayo, ready combo. Up. Set bes, ready 1, up. Ready, atras, takbo, 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 dito. takbo, takbo. Tiputa Takbo, mo. takbo, wala ng e-base, depota na lang Jer. Yan Sige, yung chaos. Boys. sama tayo. Sama tayo dito. Sama tayo dito. Oh, yung nasipa yung ano. Apak tayar, apak tayar. Nabigay na. Sinusundan nung Chaos yung Nimrod ng puta, apakar, apakar. Apakar, backpoint lang kayo, Kitty. SP mo na lahat, SP mo na lahat, SP mo na lahat. May pumasok. Apakil, 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 apakil. Apakil, dali. 3, 2, 1, tara pasok, L. Sige, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Tara, 3, 2, 1, tara, bante. Bante na, bante na, bante na, bante na, bante na. Kaliwa, 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 kaliwa. Kaliwa mo na, makro ko, makro ko, makro ko. Okay, dito lang. Andyan Chaos boy. Tara, lipat tayo pre. Makro, 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 papa. Makro. Makro ko. Tayo makapwesto eh. Super jolly, no? Dito lang. Sa mid pumasok yung Chaos. Okay, makro lang. Ready na. Papunta Chaos dyan. Wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang, wait lang. Tara, makro ka boy. Pamid. Makro, 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 makro. Pamid tayo, pamid tayo. Pamid, ito already slow. 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 Up. Ready. Combo. Up. Ready. Atras, atras, atras. Balikar, 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 balikar. Wag ko masyadong overextend, please. Sa taas lang, pre. Obvious naman na babalik yun. Tangina. Obvious naman na babalik yun, bis. Tangina, sana nasa isip nyo rin yun. Nakapag-mic yan sila lahat dun. Kayo lang hindi nakakapag-mic dito. Dahil ngongo kayo. Apakil, apakil, apakil. Obvious na babalik yun. Tangina, sana gamitan nyo ang utak. 3, 2, 1, pasok. Lambong guild yan eh. Mga karaw. Kayo matututo niyan, bis. Yung nasunod, dadadamay sa inyo. Mga karaw. Dito lang, dito lang, dito lang. Subugok. Bili ko. Ano yung MH? MH naman. Wala kang SU?
Macro, para tayo. Naghahabulan lang sila sa labas, eh, Macro. Tines mo na kay boy. We go. 3, 2, 1, tara angat. Ready, slow. First yun eh. Slow. Mindoro. Slow. Wala tayong aabutan pre. Macro, pa-mid tayo pre. Ina iniiwas yung classing sa atin. Di tayo rin makasungkit, eh. Ito lang, nakalubog masyado, eh. Wait lang, cut natin 'tong Chaos, Macro ka lang, macro ka lang, macro ka lang. Macro ka lang. 3, 2, 1, tara pa-mid. Ready, slow. Buntot lang, ready, slow. Slow, up, ready. Atras, atras. Sige, sagad niyo. Sagad niyo. Labas dito. Labas diyan. Di niyo alam yung portalan diyan? Matay sila dun. Habak mid. Di niyo alam may portalan dun, bes. Habak mid. SP tayo, 3, 2, 1, tara SP. Apakar. Dali. 3, 2, 1, tara pasok. Si Maymay pumasok sa bid ng puta, tanga talaga, eh. Gano'n tayo. Baba tayo, bes, Baba tayo. Sige, macro lang. Macro lang. Eh, dito lang. Tangina kasi inaante ni Mart, eh. Dito lang. MS muna tayo, bes. Tara 3, 2, 1, tara angat. Ready, slow. Slow up. Yelo. Atras, ready, tangina mo tumama pa yun. Saklap, Hirap pumatay, boy. Macro lang. Eh, macro lang. Lilipat yung isa, eh. Kulit ng burat ang puta. Tara, pail tayo, bes. Dito. Bobo kasi ni Mart, ayaw niya mauna pumasok. Pinapaunan niya, paano siya makapwesto sa loob? Lala ang puta. Macro angat nga, boy. 3, 2, 1, tara angat. Ready, slow. Isa lang, Slow. Ready, slow. Sige, dito na lang. Slow. Up. Ready, Likod. combo. Up. Labas mo. Ready, 1. Up. Sige, labas kayo, boy. Labas na. Pumatay lang ako. Nakat kayo, boy. Naabot na tayo ng ano. Abot ako nga. Basta matay sa labas ako ng divide. Di ka man marunong bumilang, ayaw paunahan pumasok. Apakil. 3, 2, 1, pasok. Okay, emits tayo, guys. CS Repeat. Macro. Ready, slow. Up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Sige, macro dad. Sige, labas na dad. Tangina, binag-BBA tayo. Kaya pa, dad? Wala pa rin ako. Labas mo na yan. Apakil. Nakuha ka sa combo na yan. Wala, sa'yo. Nag-DOD na lang ako dun. Gagi, nearly ko yung cut ko para mapupunta sa'yo, gagi. Okay lang yan. Di naman na ito nagpa-premi. Apakar. Apakar, 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6. Sige, mo yan. 3, 2. Labas. Ang dami. Labas. Labas na team na yan. Guild nila. Ang iya talaga yan sila. Apak mid. Sabay nga tayo kay Lamart, boy. Hindi. Apak mid. 3, 2, 1, pasok. Tangina sabay. Iwan ko man kaya natin to dun sa kabila, boy. Wala naman na tayo nagpa-PMR, Macro. Pwede. Gusto mo? Tara, sabay tayo dun. Tara. Ito, red slow. Dito. Pero sync pa rin tayo, pre. Nahirapan tayo, eh. Ako magko-command sa kabila. Macro ka. Ayun, ready, slow up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready.
chain, up, ge. Atras. Aray ko. Atras dad, tangina mo sa'kin lang nakatutok lahat, oh. Mabilis, tara, atras. Tara, pasok kayo dun sa Discord, bes. Pasok kayo dun sa Discord. Tara, iwawan command natin, pre. Pasok kayo dun sa Discord ng PSG, bes. Mga karoy, SP nga lahat, bes, Apakil. Tangina ni Pota, pinapauna pumasok yung kalaban ng Potik. Hindi mo makabilang. Apakil. Si Tito 3, Jen. 2, 1, tara, pasok, El. Pasok lahat, pasok lahat, pasok lahat. Okay, dito lang. Babs lang kayo. Kalman nyo lang. 3, 2, 1, na-miss lahat, ha. Tara, makro, bante. Kaliwa. Kaliwa pedes lang, bes, ha. Kaliwa pedes lang. Manggagaling mid yung ano. Dito lang, kaliwa pedes lang, bes. Okay, dito lang. Compress lang kayo. Sige, biyahin nyo muna lahat. Ayun, ready. Slow. Up. Ready. 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. Balik. Wala na magabol. Balik muna. May chaos pa, bes. Balik muna. Dito lang. Bababa tayo, pre. Bababa tayo pa si chat rito. Bababa tayo. Tara. Cut. Grass. 1. Up. Ready. Chain. Up. Ready. Combo. Up. Gasolinan, boy. Isa pa. Ready. Combo. Up. Pamid, tulak. Ubos yan, bes. Ubusin niyo, putang ina, parang chicharon, no? Lumalagotok, boy. Okay, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready. Chain up. Sige, laban nyo na lang, boy. Nakarami na kayo dyan. Laban nyo na lang. Gago, naubos pa yan. Laban nyo na lang. Bitaw na tayo, boy. Bitaw tayo. Nagpapa-MMR kahit di kayo mag-SP. Apa kayo, Arbis? Apakar. Dual epes ba lahat, boy? Hindi, manipis lang kami. 2, tara, pasok. Sige. Sige. Pasok lang, boy. Pasok. MH lahat, boy, ah. MH lahat, abante tayo, bes. MH, abante tayo, boy. Gapang yung walang MH, boy. Kahit may light speed lang kayo, abangan kayo namin dito. Makaro ko, bes, ah. Makaro ko sa makro ko. Dito lang. Manggagaling ng video isa, eh. Dito lang. Kalmahan nyo lang, bes. Ayan, ready. Dito lang. 3, 2, trakat nyo. Ready, 1, up. Paportal, tulak, pre. Paportal, tulak, tara, ready, combo. Up, paportal, tulak, pre. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Tulak, hanggang sagad nyo. Aray, masakit na sinagad nyo masyado. Tangina nyo. Sige, ubusin nyo, bes. Sige, laban nyo lang dyan, ha. Laban nyo lang, gago, marami pa kayo dyan, bes. Laban nyo lang. Laban nyo pa. Wala na? Wala. Tara, labas tayo. Madami talaga masyado, eh. Apak mid, up by Mitch dong solo FS boy. Tao kay Braille si Braille. 3, 2, 1, tara, pasok. Pasok. Okay. MH kagad, ha. Wait lang, wala mo nang gagalaw, ha. Sabay tayo, ha. 3, 2, 1, tara, pael. Diretso, pre, ha. Pael, ha. Okay, diretso. Ang haba natin, bis, ha. Punto tayo pedis, ha. Okay, dito lang. Abutan natin yan. Pakapal mo na dito, pre. LS mo na kayo lahat. LS lahat. Meron sa taas, ha. Dito lang, ha. Meron sa taas, pre. Wait lang. Makro ko nga, boy. Makro nga dito tayo gasolinan. Ay, pa bumaba ng Reapers, eh. Dito lang, bes. Dito lang. Huwag yung silipin, pre. 3, 2, tara, makro. Angat, tagdan, boy. Angat. First target, ha. Ready, 1. Up, ay, no? 2. Pasok pa loob. Cancel yung sa bungad, ha. Sige. Tulak nyo. Nakatagos ako, pre, oh. Tulak nyo. Dahil na pala ako, bis. Kaya pala nakatagos. Gawag hindi nyo sinuksok sa dulo, boy. Apak mid kaya, boy. Apak mid. 3, 2, tara, pasok. Pasok. Kabul na, Sara. May MH kayo, boy. 3, 2, tara, MH. No, ready. Okay, abante na. Chain up. Itabol na. Ready, 1. Makro. Para na. Huwag na kayo magabol dyan, bis. Dito lang. Tangina, ubos ka agad, bis. Dito lang, haba natin, pre. Ito, harap. Ready, 1, up. Ready, combo. Up. Ready, chain. Up. Ready, slow. Up. Ready. Sige, laban pa. Tangina mo, galit sila, boy. Nabulila ako lahat ba? Nabulila ako lahat, ya. Galit naman kayo masyado. Hindi nyo maunahan, bis. Apakar. Dikit nyo sa akin yung mga brawler, bis. May magta-tai chi. 3, 2, 1, tara, pasok.
Tai Chi lang pre, wag niyo ipitin yung Tai Chi niyo boy. First target niyo lang sa unan. Press, tara. Mayroong emis na lahat. Hindi pa? Dito lang, macro lang, macro lang, macro lang. Okay, sa macro ko lang. Macro ko lang, tara. Meron na? May emis na lahat? Wala pa. Dito lang, pedis lang, pedis lang. Sige, wala namang pumasok dyan eh. Okay, compress. Tara, baba tayo. Tara, ito na baba tayo. Okay na. Baba tayo, baba tayo. Baba tayo. Kaliwa. Kaliwa tayo, kaliwa. Kaliwa, ito. Chain up. Macro, 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 macro. Palip, 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 palip. Palip, palip. Dito lang, dito lang. LS muna kayo dito. Magaling ka. LS lang. 3, 2, 1, tara, angat. Angat, 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 angat. Wala yung isa eh. Iangat diretso Wala, 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 wala. Dead lang. Saan nag-clashing? Tara, pamit tayo Macro, macro ka, macro ka. Macro ko, macro ko. Pamid, 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 pamid. Dito lang sa Pedes best. Sa Pedes lang, sa Pedes lang. Pedes lang, ayun, kita nyo sa taas Tayo sa taas, tara wala na boost. Tara, 3, 2, tara, angat, 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 ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. First target lang, base, wag makalat, boy. First target lang kayo, mga pababa, ito. May mga dalang sige, cancel, boy. Cancel pa, ubusin niyo pa. Gagi, wag niyo mabulin yung mga nakatagos, boy. Yung pababa, abangan nyo. Para mag-sync kayo. Apak mid. Apak mid. Dali. 3, 2, 1, tara, pasok. Okay, dito lang, portal lang 8, 7, 6, 5, 4, 3, kalat 2, ready. Combo. Up, ready. 1, up, ready. Chain. Up, ready. Slow. Up. Sige, laban nyo. Sige, laban nyo pa. Kaya pa ubusin na isa pa. Ready, 1 up. Portal side. 2 up, 3 up, 4 up. Labas na. Apakar. Okay na yun. May miss na tayo 3. Apakar. 3, 2, tara, pasok. Unahan nyo pumasok, base. Okay. Babs kayo, abante tayo. Abante, miss boy. Abante. Macro. Harap likod Ready, 1. Up, pwede na. 2 up, 3 up, 4 up. Balik pa portal, boy. Tunnel side. Ready, combo. Up, ready. 1, up, ready. Chain. Up. Ubusin nyo, pre. Ubusin nyo. Konti na lang yan, Konti na lang sa portal. Labas na kayo, boy. Labas na kayo. Hindi na sabay-sabay. Labas na kayo. Lalaro ba si baby? Di ka lang. Chat mo kung lalaro siya. Bilan nila ng Mobis Stick. Expire na. Gago, na-DC ako, bis. Mart, command mo muna, Mart. Na-DC ako. Command nyo muna, wait lang. L. Wait to Command pasok lang. L. Numero 2 6, 5, 4, 3. Trouble. 2. Itable tayo Nasa kaliwa Buka nga sa akin. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tapos tayo. Sige, palagi pa buhay. Ito sabay yung si boss mo yung combo pa. Yung yung barcode na archer. Subos din sila na. Ayan sila. Ay, puta, pinatay na naman ako ni 105. Yan na lang laro ng mga yan. Alam bilang sa loob kasi yan Hindi sila pumapasok. Sino PL? Nasa nurse ako? Si Kitty. Nasa nurse. Kitty, sali mo si baby. Ito. Utang ina kasi matanda na, tigas ng daliri. Apakar. Saan klase nyo, Liboy? L. Apakar, 3, 2, 1, tara, pasok. Okay, MH na lahat Okay, dito lang, babs lang kayo. MH na lahat tara, macro. Ilan tayo, boy? Macro. Pumasok Kanan sa taas, boy. Kanan sa taas. Dito lang, pedis na lang, boy. Pedis na lang. Bawa natin lagi. Di ba kayo nagbababs ng light speed sa una, bes?
Tangina may nabunggo pa sa Depota, oh. Ayun, oh, ready, slow. Up, ready. Tulak portal, basag na unahan nila pre, wala nang gagawin yan pre, wala nang gagawin yan. Oh, tangina, tumatagos pa yung Kiri, akala mo talaga makapag-skill siya, oh. Akala mo talaga tulak niya, oh, yung Kiri katabi niyo lang, oh. Sina-shockwave ko lang nag-SP, bading. Okay. Tangina mo, best friend ka nga ni Mart, pares kayo tanga. Akro, angat kayo kaliwa, boy. Garpe, no? Para pumasok kayo. Sige, mo lang. O, dito, Pasok pasok ka, kayo sa loob, Carlos. pasok kayo sa loob, pasok kayo sa loob, pasok kayo sa loob, sa loob, walang dudungaw, pre, ha? Walang dudungaw, dito lang, bis, oh. Makakaro ko lang, pre, oh. Lapit kayo konti, pre, para pag may pumasok ba to. O, 3, 2, 1, tara, tulak portal, boy. Tulak kayo, nasa baba lang, ready, 1 up, 2 up, 3 up, naunahan ko yun, pre, ha? Okay, tulak, bawas pa. Tangina, konti lang namatay, boy. Konti lang namatay sa unahan. Ayat. Apak tayong mid. Apak mid. CDMH namin. Sige lang, apak lang, ha. Lipat tayo L. Lipat L. 3, 2, 1, tara, pasok L. Pasok L, 8, 7. Sige, dito lang. Tunnel side, ha. Tunnel side. Lubog nga kayo dito, pre. May lilikuran yan. Lubog kayo. Kahit walang buffs. Ready? 1. Up. Itabula tayo, ha. 2 up. 3 up. 4 up. Sige, linis yan, pre. Linis yan. Sige, laban nyo pa, pre. Laban nyo pa. Okay, laban nyo. Lubog kayo, pre. Kahit wala. Huwag nyo hintayin yung FS nyo, base. Huwag nyo pahirapan yung FS nyo. Galaw kayo kahit wala kayong MH. Di naman ako magpapatakbo, eh. Doon lang ako, eh. Apakar. Apakar, dali. 3, 2, 1, tara, pasok. Lubog nga kayo, tunnel side, boy. Stops kayo habang naglalakad, boy. Tunnel side. 7, 4, 3, kalat, ha. 2, ready. Combo. Up, ready. 1, up, ready. Yung STG base, katabi nyo lang. No. Gago, hindi nakita ni R-level. Tangina talaga. Wala talagang mata yung uod. Katabi niya kumombo. Apak L, boy. Gago! Apak L. 3, 2, 1, tara, pasok. Nakatingin kayo agad kayo sa makapalbis, eh. Hindi kayo makarami. Hindi nyo muna pansin yung katabi nyo, eh. Tara, 3, 2, habol, boy. Habol. 3, 2, ready. Combo. Up, pwede na dad. Ready, 1. Up. Macro. Alam ko, chain. Up. Ready. Slow. Up. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Patay ka, risky. Pidikit ka pa sa amin, boy. Chain up. Tara, dad. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Wala na. Takbo nyo na. Laban nyo na lang dyan, bes, ha. Tara, takbo tayo pa mid, dad. CDMH Mobile. Apa nga kayo mid, bes. Apa kayo mid. 3, 2, tara, pasok. Pasok kayo mid. Okay, 8, 7, 6, 5, 4. Ni Brodo na dyan, ha. 3, 2, 1. Ready, combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Pwede na lahat sa portal, pre. Pwede na lahat sa portal, boy. Sa portal. Ratratin nyo sa portal. Sa portal kayo mag-skill, pre. Sa portal kayo mag-skill. Kaya yung ubusin, no? Ubusin nyo, pre. Okay, linis pa. Sa portal lang, boy. Wala na. Labas na. Nandyan na yung backup, boy. Labas na. Apak tayo, R. Wait lang, nag-loading ako. Apak lang, ha. Apak lang, bes. Sige, papwesto nyo na muna yun. Apak lang. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok. Sige, dito. Ay, putang ina mo, lumabas. Sige, dyan lang kayo sa portal, bes. Okay, sa portal lang. Katabi nyo, pre, ha. Pansinin nyo, ha. Di ko nabilangan yan. Okay, patayin nyo muna yan. 3, MS lahat, ha. 3, 2, tara, abante. Abante na. Ready, 1 up. 2 up. Yung kumigilid kaliwa, pre, oh. Tinitipid nyo naman yung skill nyo, pre. Gago. Sila base nasa unahan, boy. Doon pa kayo may skill. Layo nyo, pre. Hindi nyo nakita yung Jael, yung Benz. Sa kaliwa natin. Apakel, boy. Apakel. First target nyo, base. Apakel. 3, 2, 1, tara, pasok, El. Pasok. Okay, dito lang.
Dito lang, dito lang, dito lang. Sige, pasok pa, pasok pa, pasok pa, pasok pa, pasok pa. Pasok pa, pasok. Sige, pasok. Compress party. May mix na ba? CD. 3, 2, 1, tara, makro. Makro, pamitay, bis. Makro. Okay, makro, bis. Makro, pakapal tayo pedis, Pakapal tayo pedis, bis. Okay, pakapal pedis, boy. Ito lang tayo. Gago, dahil naglalakad. Wait lang, MS muna kayo dito, bis. Ayaw naman mag-macro kasi ng FSJ. Ayaw rin magsalita. Di ko na alam, bis. Paano yan? Ay, Ano, Mart? Tangina, pala yung mic ko. bobo talaga. Namatay yung FS namin. Dito lang, boy. Dito Pinatay. lang. Dito lang muna. Okay, wala naman tao sa likod. Ay, sa likod daw, gumagapang. Okay, dito lang muna. Hintayin natin. Eto, sige, kaya mo yan, Brian. Kayo. Magsalita kayo, boy, para sabay-sabay tayo. Dito lang. Wala pa kalaban, bis. Huwag kayo maghanap. Babalik tayo, L, Babalik tayo, L. Balik tayo, L. Okay. Diretso na to, May mix na lahat, Diretso portal, Buka dito, bis, Tutok sa gitna, ready? 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Kaya nyo ubusin yan, bis. Diba? Basic. Okay, tulak nyo, pre. Tulak nyo hanggang portal, boy. Huwag nyo abulin yung mga lumatakbo malayo. Pasok L pa tayo, Okay, dito. Pasok pa portal, boy. Pa portal. Huwag nyo na abulin yan, bis. Recover tayo. Pasok L pa tayo, boy. Okay, narang sa mid yung Nimrod, Okay, compress party. Dali, compress party. Bilis. MH lahat, bes. MH lahat, tara, bante tayo, boy. MH, tara, bante, kaliwa. Kaliwa, babawi sila, pre. Hindi sila papayag daw. Dito lang, pre. Huwag masyado malayo. Dito lang, ayun, ready, 1. Okay, pag tumulak, 1 up. First target, Ready. Ayun, move, boy, chain up. Ready, combo. Up. Ready. Atras konti. Isa pa, ready, 1 up. Ready, 2 up. 3 up. 4 up. Sige, boss. Tingnan lang sa KS base. Safe. Tanga ng Nimrod ang puta. Nakat na nila yun. Sila pa naubos. Apakar, boy. Apakar. Apak mid. Walang mga emit. 3, 2, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kalat, pedes, tutok ka, ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Okay, laban nyo, boy. Kaya ubusin, base. Kaya ubusin. Tayo sa pa. Ready. Portal. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Sige, boss nyo na lang dyan, base. Nandiyan na yung min. Nandiyan na yung chaos. Apakar na mataya. Apakar na matay, boy. Apakar na matay. Dali. Apak lang, Apak lang. 3, 2, tara, pasok. Susunurin ko lang yung Reapers, boy. Kaya natin ubusin to, Okay, dito lang. 8, 7. Abante. Harap, bante. Pag sumunod na harap likod, Makro ko lang. Tara, harap likod. Ready, 1 up. Ready, 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Tulak pa portal, pre. Tulak pa portal. Hanggang tally side. Tagos. Sa pa, ready, 1 up. 2 up. 3 up. Gago, ubos bes, Ito pa, parang pansit, Tangina, kinamay, Ang inang yan, kinamay yung pansit niya. Labas na, gago. Ang dami ng chaos. Gago! Bobo ni Mart, kinamay yung pansit. Apak-L. Pasusunurin ko lang yung reverse, boy. Apak-L. 3 to, tara, pasok. Pasok L. 8, 7, 6, 5, 4. Abante kayo, boy. Abante kayo konti. Sumabay yung harap likod. Ready, 1 up. Ready, 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Okay, laban nyo. Tulak nyo hanggang tally side, boy. Tunnel side. Ready, combo up. Tara, diyan ka pa, dad? Tangina, rumampage pa ako, dad, Kita mo yun? Apak mid. Apak-L. Apak-L ulit, boy. Apak lang. Yo, lumalayo. Apak-L. Apak lang. Apak mid, bes. Apak mid. Pasok din. Apak mid. Hawakan mo muna. 3, 2, tara, pasok. 8, 7. Kaya to, 6, 5,
4. Yung lalabas lang muna. 3, 2, chaos na. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Yung nakalabas na sa labas. Yung nasa labas boy. Yung nasa labas na chaos boy. Okay, laban. Laban nyo. Oh, wala kayo natutukan, bis. Gago! Wala kayo natutukan dun, bis ah. Apakar. Gago, apak mid. Wala pala oras. 3, 2, tara, pasok mid. Pasok mid. Tong, hindi ko na malayan. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tutok lang sa gitna. Ready. 1. Up. Ready. 2. Up. Ready. 3. Up. Sige, bawas na lang, bay. Nice din yan. Bawas na lang. Napapapasok mo hindi ba tayong? SK, Wala, mas marami na rin kills sa atin sa Nimrod.